Lamang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning sir. Ugs pa lang sukinting paminaw. Mao ganyan pinakalayang kalambuan sa itong panahon sa sunod nga 24 oras. Ang southwest monsoon ng kining habagat ang mo'y naka-apekto karon sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, sa Mindanao ug sa Visayas. Ug nakita ng mga broadcaster diri sa may southeast portion sa Mindanao nga posible mahimik kining LPA sa sunod na mga adlaw na posible makamugnog mga pag-uwan dinhi sa Kabisayaan. Kung para sa itong forecast weather condition, ang tibok Metro Cebu lakip na ang Central Visayas o dinhi sa Western Visayas na makasinati og mandag-umon nga kalingitan ani mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga panugdog kilat ug gumigan kini sa southeast monsoon o habagat. Samtang kasarangan nga tusa kusog nga hangin ang gaurosigan sa habagatang kasadpan amo poslabi dinhi sa tibok Visayas. Din ang balod sa atong kadagatan, kasarangan nga na sa pagkakusog ang pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong dagat ni taob ganyan alas 4:01 sa kadlawon ug munas kini karong alas 9:32 sa buntag. Temperatura dinhi sa Metro Cebu para karong adlaw magagikan sa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Atong haring adlaw musilang garing alas 5:30 sa buntag, musop kini karong alas 6:10 sa hapon. Ug mo lang ka natin latest update gikan diri sa butan sa Pag-asa kini si Manny Jan Agbay ay buntag. Salamat Sir Manny, aming adlong Domingo sa Pag-asa. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ngining adlong Domingo, Hulyo 14, tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Sa panahon ng latest news, balik tagikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Nanautan o paminaon sa'yo sa kabuntado.